Foggy, always foggy diri sa among lugar. This is normally, particularly January, February, always foggy. Ha? Kung wala pa ko'y trabaho, dugay na ming bakasyon. Kay naghuwat ra jud ning ahong bana ning akong available time. Kay gusto na ning mulayas. Huh? So foggy. Was machen wir jetzt erst eben einkaufen? Ja. Jetzt sagst du, was müssen wir Pilze haben? Pilsin und fresh Hackfleisch. Achso. Ja, da kannst du das andere eingefrieren lassen. Oder Ja. hast du da den extra Beutel getan? Oder in den Ja, extra Beutel, ja. Habis gemacht. Habis gemacht, boss. Guys, look at the tree, guys. There's no leaves. Even one. No more. Mo dating ng leaves inig ka March na pod or April. Then every trees are greeny again. Bida. Grown. Ganito pag winter dito, guys, sa Europe. Ist aber immer noch am Frieren. Ja, -1, oh. -1,1. Ay, -5. Negative kami, guys, kaya foggy. Ibig sabihin, minus, nag-ice, nag-frozen, nanigas ang paligid namin. Kaya foggy. Pag summer is very nice here. In summer in Europe, very nice. Normally Germany. Kasi mini farm here. But now winter looks catastrophe. The weather, oder? Oder Schatzi? Bei so einem Wetter sagen wir, die Welt ist klein. Wenn es nebelig ist, dann sagt man, die Welt ist klein. Ja, weil du nicht weit gucken kannst. Ja, das richtig, ja. Das richtig, foggy. Sie haben auch foggy in Baguio City, weißt du? The coolest place in the Philippines. Ja, das ist auch in den Bergen. Yeah. In the mountains. We are the one. Foggy. Yun akong bana, kung foggy ko no, gamay daw og kalibutan kay ang imong pananaw dili daw magkalahos-lahos tungod sa ka-foggy. So this is our town, proper town of Oidim. We're going to Edeka. Normally Edeka, Aldi or DM here is a store, grocery store here. Superstar. Agoy. Kumpraw. Schnell Frau. Geh auch im Bankschatz. Ja, dann laufen wir wiedersehen. Also dann einkaufen und dann Bank. Ja, ich wollte auch noch eben zum Netto. So this is Lebensmittel. Wir Lebensmittel, which is Edeka. We love grocery store, oder? Lebensmittel, ja? Grocery, ja? Schatzi? Lebensmittel, ja. Money grocery diri, guys. Maulaw ko mag-video na yung mga people akong itago akong camera. Warum ist hier kein Parkplatz frei? And this is Aldi, nagtapad lang Aldi og Edeka. Für mich immer schön. And this is parking lot. Every parking lot is full man. Daghag kwarta ni mga people dire kay everyday is full ang parking lot. Sige lang grocery. Ja. Kunin. Ay kukin. Kukin tref Oidim. It's been duling-duling. Ikot-ikot naman yung banana, oh. Superstar, I know. We have no parking. My God.
So full. Ginda MDM pila si habin da parking abasubait. Dahintin kanis. Dahintin gitnis. Udah. Kay ni parking dahintin. Dahintin? Ja. Abasubait auch, ja. Der fährt raus. Wenn er da mal... Guck mal, jemand da geparkin. Das ist verboten, aber warum sie parken da? Ja. Stinky da auch kann man da parken, oder? Der könnte auch parken. Ja. Was wartest du da? Ich warte auf den da und er wartet auf den da. Und wenn wir warten, warten wir noch immer. Vielleicht fährt der auch raus, der Mercedes da. Ja, der fährt auch raus, dann nehme ich den. Ja, das ist gut. Wir nehmen das Parking. Wenn der rausfährt. Ja. Da oh. Ja, der braucht zu lange. Der braucht nicht zu lange. Okay. We have now parking plots and now we're going outside and walk a little bit. Yeah, I think so. First we go to Edeka. And sollen wir Tasche mitnehmen? Ja, gut. Ja, das brauchen wir auch Auto groß. Oh. And so we are now in Edeka on Aldi. We go first to Edeka because we buy fresh hacklies, which is beef, ground beef. Guck mal, viele Blumen nur €1. Tulips, guys. There's so many tulips now, guys. Look at that. Wow, 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 wow. And this one also swivel. Gitawag ni nga swivel kaning iyang itatanom swivel man ni dire. So guys, gibiyaan ako sa akong bana. So, hindi ko alam kung bawal dito mag-video, pero kunwari nag-uusap ako, kunwari may kausap ako. Pero ayan yung boss, oh. Sushi. Hast du viel Tomaten gekauft? Tomaten, das ist genug von... Uy, das ist Angebot, kaufen wir das so? Ja? Ja, eine. So, kunwari, guys, nag-talking. Guys, tanawa ang presyo nila sa avocado, guys. Diba, mamangha ka sa kamahal, oh. €2, 2022. Ibig sabihin, 100 plus ang usa. Yes, Mills, bitter. Health? Mills kuno, magpalit mig milk kay mo inom ko milk ra ba? Ay bati mal gipa. Das migal. Das is ere job, charota. So guys, mauna ni ang among palit. Pilsin ja Pilsin auch, die kleine. Doch, sie haben. Es kann nicht dagin pilay Schatzi. Is Barty here? Name the brown one. Yeah. Huh? Yeah. Good. Guys, ara pong mahala guys. Oh guys, almost €2 guys. But pa sa botag mga 130 ang nausa guys. Oh, barato pa jud sa mas barato sa atong lugar kay makapalit mangga ana og naa sa mga worth 50 pesos. So pasumangil ra jud ko diri og talking aron mo ingon sila nga nakoy ka istorya ba, pero video dai ko. Pero din ha sa may kanang unsayan ani mag di na jud na diha pwede, so ako na ning i-off. Okay guys, so diri ko sa chocolate. Tanaw ta diri sa mga tsokolatan. Normally kani diri is ang gibot ni nang mag-sell ni sila na sa tag 99 kay kung dili mo na iyang original presyo guys. So buti pa sabot naa sa mga 100
ay nasa mga 90 pesos ang usa na intalon, maunang mahal. Kani basta magpula na ning mga ingon ani, buti po sabot nga sale ning mga pula, sale ni sila kay ang normal price is mga mahal. So mao ni siya guys. Kung pwede pala mga chocolate, mukaon ako gud dirag Ferrero guys. So ay Ferrero guys. Okay. Toblerone, dadi na nauso ng Toblerone dere naidaghan nga ri ang mga mahalon nga mga ang mahalon jud dere nga chocolate is ito ito yung mahalon nga ri nga chocolate. Halo. Ito mo ni siyang mahalon nga ri nga chocolate. Mo ni siya nga brand kani. Mo ni nga brand ang mahalon. Asa naman to? Na kani Lind morning mahalon nga chocolate brand Lind chocolate. Mahal na nga rin mga tag 10 euro. Mahal na diri kay imagine naay tag 1 euro, naay tag ana lang. So kung moabot na diri moabot diri presyo nga mga 10 or 9, 5 mahal na diri. So the best fair t-shirts Bas broken beer here? Nix. Fine? So wala mi need dire. Ako wala ba ko need? Murag wala ko need dire. I think so no need ko kay na kompleto ko. Kani mao ni dire para sa mga baby. Para pang baby ni. Nis din ki broken beer de toilet papiri. Toilet papiri? Ja. Weiß ich nicht. Kostet hier. Das kostet 4,20. Da billiger. Da ist auch weniger drin. Ay. Premium. Ja, das ist ja, aber meinst du, so Aldi oder so? Ich weiß nicht, was wird dann Aldi. Die Aldi ist billiger dann gehen bei Aldi. Bin billiger da. Ja, dann nehmen wir das. Einfach so. Ja, das ist auch gut. Weiß, dick. Ich liebe das. Ui, Mascara. Der ist auch ein Haltegriff dran, oder nicht? Keine. So, guck mal. Gipadala ko sa kumbana, maayos yung bagon. Uday coke nga rin guys, tag 1 euro 19 lang ang usa guys. Inom na kayo. Tag 1 euro 19 lang ang usa. Uday mga frozen, nga mga food, lux, unsa pa na din So gibiyaan ako sa akong bana, kailangan akong mga to kay sabaan na niya ako bahay na.